Like, subscribe and get notified. The new academic year will begin from 1st April 2025, Education Secretary Prasad Lolankar told media on Thursday. He spelt out the reasons why it will be advantageous for classes 6 to 10 to begin classes from April. The APAR ID is not compulsory for students, but having one is necessary to access benefits from government schemes, Lolankar stated. However, stakeholders pointed out major flaws in haphazard implementation of this plan without consulting them. पूण एकाडेमीक इयर जेन्ना 1 एप्रिलाच्यान सुरू जातलें तेन्ना आमी अशें म्हणलां की एप्रील म्हयन्याच्यो ज्यो क्लासी आसात त्यो 11:30 नंतर कंटिन्यू करप ना, मॅक्झिमम अप टू 11:30 पर्यंत. कित्याक तर तेन्ना गोंया भितर जे कितें गोंयची कंडिशन पळोवन आनी हीट आसता म्हणून 11:30 नंतर तें जावचें ना आनी 26 मुखार लायतले. आतां 26 मुखार कित्याक किंवा प्राथमीक सद्याक आमी कित्याक लायले ना तर ताजें कारण अशें की प्राथमीक जे कितें स्तर आसा ताचे NEP जो कितें वर्कलोड आसा तो वर्कलोडा खातीर एडिशनल दिसाची आमकां गरज पडना. अपार ID ही आधाराक लिंक आसा, सो विद्यार्थ्याक अपार जरी मॅन्डेटरी नासलो अपार तांणी रेजिस्टर जावपाकच जाय म्हणना, पूण खंयचीय गव्हर्मेंट स्कीम जर घेता जाय जाल्यार ताणें अपाराक रेजिस्टर जावचोच पडटलें. 90 एक डिटेन्शन पॉलिसी आसा, 90 तुज्याक डिटेन करपा येता. सो त्या भुरग्याचो रिजल्ट आसतना ताका 10वीच्या क्लासीक बसयतले एप्रिलान. एग्जाम सोंपतली तुगेली मार्चाक. रिजल्ट तयार करपाक मिनिमम 15 दीस तरी वतात सगळे हे करपाक. सो एप्रिलान जेन्ना क्लासी सुरू जातले तेन्ना तूं 10वीच्या क्लासीक त्या 9वीच्या भुरग्याक बसयतलो जेचो ताका खबर ना आपूण पास जाला काय फेल जाला तो. आणि समज ताका बसयलो आणि मागीर कालांतरान ताका कळलें की आपूण फेल जाला, आपल्याक परत 9वी येवपा जाय म्हण. हें कितें? दॅट वील बी अ बिगेस्ट सेटबॅक फॉर दॅट स्टुडंट न्ही. प्लॅन प्रॉपरली, डोंट डू इट हॅपहॅझार्डली. अशें करनाका. तातूंत भितर स्टुडंटाचे तुमी बळी घेतले, स्टुडंट तातूंत भितर सगळ्यांच्या सफर जातलो.